اتنی آپ نے دلہنیں تیار کی, دلہن جب آتی ہے کوئی آپ کے پاس, وہ کیا آپ سے خواہش کرتی ہیں, کیا ڈیمانڈ کرتی ہیں, وہ کیا آپ سے پوچھنا, کیا کہتی ہیں آپ کو, کیا ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے؟ No Dulan. No Dulan talk. No Dulan talk, please. No Dulan talk. D for Dulan. D for دکھتی رگ. آپ نے میری دکھتی رگ پہ ہاتھ ڈالیا. وہ کیسے؟ Honestly, I'm honestly 35 سے اوپر نہیں ہوگی, میں 35.5 ہوگی, اس سے زیادہ نہیں ہوگی. آج تک کسی نے دلہن میں نہیں بنی, کسی نے مجھے کوئی رشتہ ہی نہیں آیا. I hate دلہن. I hate the word of دلہن. آپ کو پتہ ہے میں نے اپنے پارلر پہ کیا لکھ کے لگایا ہوا ہے؟ Dogs and دلہنز are not allowed. Dogs and دلہنز are not allowed. میں تو کہہ رہا تھا کہ دلہنیں جب تیار میک اپ کرانے آتی ہیں آپ کے, میں انہاں دیا غرارے پھلجڑیاں سٹ دیا, اگ لا دیا, مٹی دا تیل سٹ کے اگ لا دیا, تیزاب سٹ دیا, گلے کٹ دیا. اچھا I want to kill them. I want to kill every دلہن on this earth. No دلہن, please don't talk about them. خواتین آپ کے پاس کیا ایشوز لے کے آتے ہیں, کیا کہتی ہیں آپ کو کہ کیسا بننا چاہتی ہیں؟ Let me come back in my senses. Oh my God. ایشوز ہی ایشوز ہیں خواتین. What else? خواتین کے پاس سوائے ایشوز کے ایشوز, ایشوز, جی جی اس کے اور کچھ بھی نہیں. ایک تو ہم اتنے فاصلے سے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کبھی میرے پارلرز آئیں, میں آپ کو مساج لڑکیوں میں کہاں ہے آپ کا پارلر؟ Oh, مجھے واؤچر کی بھی ضرورت نہیں ہے, میں آؤں گا نا میں آپ کے پاس. This is a question. میں کہہ رہا تھا کہ خواتین کس طرح کے ایشوز لے کے آتی ہیں؟ Issues. خواتین by themselves are issues. Issues. I don't like them issues. اچھا There's so much issues. کوئی کہتی ہے کہ مجھے پلیز ایسا میک اپ نہ کیجیے گا کہ جب میک اپ اترے تو مجھے میرے شوہر دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دے کہ تم کہاں سے آ گئی, تم برابر والی, تم کہاں. اور بچے میک اپ اترے تو کہ آنٹی چڑیل ہماری ممی, آنٹی چڑیل ہماری ممی. ایسے تو ساری شکلیں لے کر آتی, پتہ نہیں کیا بریانیاں بناتے بناتے خود بریانیاں ہو گئی, آلو گوشت بناتے بناتے شکلیں آلو گوشت جیسی ہو گئی. یہ کیوں ہوتی ہے ایسی خواتین, مجھے بتائیے آپ. اچھا یہ بتائیے گا کہ بیویوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گی, وہ اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے لیے کیا کریں؟ وہ تو مندن میری کر, ہاں تو مندن نہیں دلہن بیوی دی گل کلن تو علاوہ تو مندن نہیں. میں تیری گچھی میں رو دی نہیں, میں تینوں دس رہی, میں تیری گچھی میں رو دی. اچھا میں ایک سوال اور میں بیویوں سے ریلیٹڈ کر رہا ہوں, اس کے بعد ویل موو آن. یہ بیویاں اپنے شوہروں کو لبھانے کے لیے کیا کریں؟ بڑا اپنے آپ پہ فخر کرتی نا, آپ کی بھی بیگم ہوں گی تو اس میں کوئی فخر کرنے کی بات نہیں. یہ دھاگا پہنا ہوا نا آپ نے بازو میں, انہوں نے کاٹ دینا, اتنی نظریں لگنی نا آپ کو, اتنی نظریں لگنی, پھر آپ کو لگ پتہ جائے گا. اچھا بیویوں اپنے شوہروں کو لبھانے کے لیے کیا کریں؟ مجھے نہیں پتا, آگ لگا دے, جہنم میں ڈالے, اچھا 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 جھاڑو پھیر دے ان کے. اچھا لڑکوں کے لیے کوئی ٹپس؟ میں آپ نے مجھے اتنا ہائپر کر دیا. آئی ایم ناٹ اے ہائپر پرسن. جی میں دیکھ رہا ہوں بالکل. تو لڑکوں کے لیے کیا ٹپس دینا چاہیے, بیوٹی ٹپس فار گائز؟ whenever guys گائے ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ ਉੱਥੇ مردوں مردوں ایکچولی بوائز لڑکوں کے لیے ٹپس. میں جب whenever I go for dinner میں ان کو کبھی 50 کبھی 100 ضرور ٹپ دیتی ہوں, ضرور ٹپ دیتی ہوں. اچھا یہ جو موٹی ناک کو پتلا کرنے کا کوئی طریقہ ہے تو اگر آپ شیئر کرنا چاہیں. ڈز مکہ مکہ نیکسٹ. گنجے سر پر بال اگانے کا کیا طریقہ؟ تھینک گاڈ, تھینکس گاڈز. شکر ہے آپ نے گنجی عورتیں نہیں کہا, نہیں تو مشکل میں پڑ جاتے. تسی نے سنا میرا مطلب ہے آپ آدمی ہیں, آپ بتائیے کوئی اچھا تھا. آپ کے سر پہ اتنے سارے بال کیسے ہیں, اور وہ بھی بالکل جیٹ بلیک, پالش اچھا شو پالش. اچھا وہ مرد جن کی داڑھی نہیں آتی وہ کیا کریں؟
उनके लिए तो एक मेरे पास बहुत अच्छा नुस्खा है। क्या? एक तेल है, उसको उनकी बेगमां जो है ना वो हाथों पे खूब गर्म करके ऐसे लगाएं, और जब वो सो जाए तो उनका मुंह जो है ना दोनों चपेड़ों के हाथ में दे दें। बस न दाढ़ी रहेगी, नहीं आएगी दाढ़ी, बहुत भर के दाढ़ी आएगी, भर के दाढ़ी। वो लड़कियां जिनकी मूछें उगती हैं वो क्या करें? वो ताव नहीं, ताव नहीं, क्या करें? ऐसे करें, ताव 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 ताव। आपने कैसे हमारी औरतों की मूछें निकाली? मैं क्या उनकी कमेटी निकाल के दूं आपको? अच्छा, जाती तौर पे आप किस तरह का मेकअप पसंद करती हैं? आपकी इंस्पिरेशन कौन है? आप मेरे सामने बैठ के इतना घबराया क्यों रहे हैं? पसंद को पसंद मैं नर्वस हो गया हूँ, नर्वस कंफ्यूज हूँ, नर्वस सिस्टम डाउन हो रहा है। कंफ्यूज्ड हूँ मैं, समझ नहीं आ रहा कि इतनी अंग्रेजी आपने कभी नहीं सुनी होगी। अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल है। बाहर देखिए मेरे शौहर्स होंगे हैं? अम्मा। नो 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 नो। अब मैं सिर्फ आपको बताना चाह रही थी, जो मेरे पेरेंट्स, आपने तो सवाल ही नहीं पूछा मैंने आपसे कि मैं हेडू कहाँ से मैंने ये आपसे सवाल पूछा कि जाती तौर पे आपकी इंस्पिरेशन कौन है? आपको किस तरह का मेकअप पसंद है? आप कहाँ से इंस्पिरेशन ड्रॉ करते बनीलाज, हैं? बनीलाज, बनीलाज? मनीलाज। मनीलाज? Oh, I really like her. I really like her work. Actually, once upon a time she was my student. मैं उनकी स्टूडेंट रह चुकी हूँ, ये प्लीज ऑन एयर नहीं कीजिएगा अच्छा, प्लीज। सुना बाहर भी आपने बहुत काम किया है, ये क्या दुरुस्त है? हाँ जी बिल्कुल, आप आए ना, जो तीसरी सड़क के बाद जो पुल है ना वो लोहे वाला, उसके नीचे मैंने कल ही एक नई ब्रांच खोली है, एक कुर्सी और 2 शीशे लगा के। अच्छा, अगर आप हमारे पार्लर्स आए ना आज, आप गए हैं? मेरा मतलब है आप कभी गए हैं वहाँ? नहीं, मैं नहीं गया वहाँ। तो जाए ना आप प्लीज, आप जाएं वहाँ पे, आपको पता चले मसाज होता क्या। मेरा मतलब है अब डाई और मेकअप जो है वो क्या होता है, वो आपकी जिंदगी बदल देती, लाइफस्टाइल चेंज। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट ना होती तो क्या होती? हैं? हाँ, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट ना होती तो क्या होती? आप बताएं। मैं कैसे बताऊं? आप गैस करें प्लीज। नहीं मुझे नहीं पता, आज आप गैस करें। मैं कैसे? नहीं ना, मुझे नहीं पता, आज आप गैस करेंगे प्लीज।